मैम साहब ए नानी क्या लगा पनत काढू तू हां क्या लगा पनत काढू रे ए ओजा हे के तो रोजा रे हां तुम्हें गो मुई तो रोजा बलिया दिसुते हाँ हां ई माँ बुढ़ा लोग को जानते हो कौनटा की भी मुई बुढ़ा हाँ ए मुई धंगरा पिला मके बुढ़ा नहीं बोल हां सते ए पार्टनर हे के रे तोर पार्टनर है हां ई माँ तुमको मुँह कौन बोलता की पीछे मके मिस्टर बली डाक सते हां ए मिस्टर हां तुम्हें झरना कर कौन कर छो मुई मोटा मुई सेल्फी नउचे ई माँ मुँह भावुद्रा मका दो बेटा वीडियो शूटिंग कर छो तो मोटा वीडियो शूटिंग करले मके क्या लाभ देबा रे हां ई सखी हेलो से व्यक्ति जणक किए ए नयकड़ा को आसबा उद्देश्य कण जाई तांको पचरिया का मु तुमके सेठी अपेक्षा करिछि हाले जे माँ ए नानी हाँ आनी का ती मोर सेल्फी ने मु नहीं गो क्या हाले नी बोलसु रे हां एबे पिला गोटे कुरकुरी नी दला के तार संगे सेल्फी नेलु मके नी बोलसु जे तुम नाक तो बड़ अछि गो मोर नाक बड़ा छी डर लागु जे तोके हाय ए नानी नाक नी टेके रे टेक बागो नाक के खनेती कर देबी नानी टेके हां ए नानी तोर ना के नाका मोर ना के हाय मोर ना तो चंपावती हाय सेती लाई तू करू छु भवसती तोर नहीं है ना गति मूर्ति काली गोले डरासु छाती हां ए नानी नानी रे काहे लगो आई लव यू नहीं गो क्या नी रे ई माँ तो मते फल पले काना देबो जी भल पहले नानी रे हाँ आजि काली पिला टुदिन मने भल पहले केटा दिया दिया सो जाई काना गो हां काना केटा दसो नहीं जान बरता नहीं जान पड़ता गो ए नानी चुमा दसो रे चुमा ई माँ हां चुमा दे दिया नहीं गो तुमको दरकार नहीं ए नानी हां तिले आनी का गोटे सेल्फी ने मु नहीं गो क्या नी रे मोर हीरो छे ना गो तोटा আছে না हां ती रखी छु ना बल होय गो केतेटा पर रखी छु रे मुई के गो हाय गोटे रखी छे ना गो गोटे के चलू छे हालीटा गो हां हाली जाओ हां हाली लोग तोटा ने होय गो आहा ए नानी हाँ गो वकील परा दिसु छु रे ती रे आगा तुम गोटे सेल्फी ने मुआ नहीं गो क्या ली रे से मोर हीरो हुरी बेगो तमर संगे फोटो हेले भगवान ती हीरो रखी छु रखी चना गो तो के हीरो जीरो भेल कर दबा रे नहीं करन गो नहीं करे तो जे हाली टाकी गंता रे हार्लीटा गो हेले पुनी नानी आजकल हीरो रखी रेले भी तोरा पटिया जी कर सेल्फी नो चतरे तम के रखबी गो टाइम पास लागी मोका टाइम पास लगी रखबू होय ए नानी तोर टाका मोटा नहीं ना गो नहीं ना होय तोरटा नहीं ना अंताले तू अंताले डायरेक्ट हनीमून करबा नाई अतटा नहीं है ना डायरेक्ट हनीमून करबा ना तो नहीं है ना ए नानी तोते का तोर ना क्या ना का मोर ना के गो है मोके तो माला बली का डाक सन गो मालो बली का डास वाह रे मालो हां सेफ्टी गला ना तोर गालो दी सारा बुई जोचे झालो ए नानी मुई किने जाइछु के गो मुई होचे माणिकगढ़र मुख्यमंत्री हां योजना परे योजना करिছে काय योजना गो क्या योजना तमर मनर नारी शक्ति मिशन शक्ति आर शक्ति करी कर नानी सुभद्रा योजना भी करिছে सुभद्रा योजना भी करिছে से सुभद्रा ना तुम्हें कोला टाकी गो हां से सुभद्रा योजना में नानी तोर 5000 पड़ला करे मोटा के ए मिस्टर मुई तो ऑनलाइन सेंड कर जो का आसबा के मोर डोडबो के ना पड़ला दौड़बो करी पड़ला तोरटा हाय हाय ऑनलाइन कलु जे ना हाय तोर 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 हस्बैंड रो नागा ठीक थिबा रे तार एड्रेस ठीक थिबा तार लाइक तोरटा दौड़बो करी पड़ला हाय गो तोरटा पड़ला कि नी नारी मोर टाका गो हाय नहीं पड़बाता गो नी पड़बारता हां हे तार तोरटा लिंगो निंगे रे काना गो तोर लिंगो नी हला काय लिंगो गो तार लागी तोर पैसा नी पड़बा सते काय ती गो बैग के दिबू और तोर आधार कार्ड नेबू और पासबुक ने लिंक करी मंगाबू तो पैसा भी दौड़बो करी पड़ला सते काय गो हाय हाय नानी तोरटा पड़ला कि नी रे मोटा के गो हाय से दुर्गा पूजा दिन पड़ला गो दुर्गा पूजा ने ओहो तोर हीरो तो कमालटा আছে আর হ্যাঁ তার নাগা ঠিক আছে তার লাগে দুর্গা পূজা দিনে পড়লাম তোরটা যে রে पड़ला ना गो পড়লা না ওহো এলে নানি নানি রে কাই লাগো মোর কথাটা শুনোগা काना गो হ্যাঁ তোমাকে আমি খুব ভাল পেছি রে হ্যাঁ তোমাকে আমি খুব ভাল পেছি হয়
हाँ? मिस्टर हाँ कुकरा चरला खेते कुकरा चरला खेते बाची बाची मुनुस कर्मु जीवन थिबा पदे ভগবান বাঁচি বাঁচি মুনুষ করব জীবন থিবা পথে মুই জানি চারে নানি জানি যে তোমার নারী জাতিকে বিশ্বাস নেই का हैला जे गो এ হেলা যে বলছি দুই পিলার মা কেল পরদিনে দুই পিলার মা हां তার পিলার চকে ছাড়ি দেলা আর মুনুষ করি দিছে তুমি হিন্দি বাঁচি বাঁচি করে মুনুষ করু রহ না लव ने पड़ले हेंती एसी ना লবরে পড়লে দুই পিলার মাকে ফুনি লবে দিয়ে ধরিছে होय गो লবরে পড়ি করি পিলার চকে ছাড়ি দিগর ঘর করে দিছে আজিকালি চলুছে না গো আজকালি চলুছে না এটা কলি যুগে জেনে হয় গো। এরপরে তোর হিরোকে ছাড়ি টিভি পলাসু হ্যাঁ ए मिस्टर হ্যাঁ पटारु पटा कुल्लू पटा आउरी पटाटे पटारु पटा कुल्लू पटा आउरी पटाटे एकला देखले निजर कई मुख ताटे একলা দুকলা দেখলে তুমি কহব কথাতে হয় গো এ নানি নানি রে মুই তো একলা আছে গা মোর মোর আগে নাকি পচে নি উপরে নাকি তলে নি খালে নাকি নালে নি ঘটে নাকি পিরে নি মুই গোটে লোক আছে যে কে কথা কব যে কহ নি কহ ताले मना दे की सुरा गो হ্যাঁ भोला भाला दिल वाला लेके लागू छ ई गाल बुढ़ी मन के लाइन मारू छ কে বেলো মুই গার বুড়ি মনকে লাইন মারুছে होय गो ইগার বুড়া মনে মোকে বচাবে কানা সে করবে গো ঠেঙ্গা ধরি করে পিটবে যে কাকে সে লাইন মারুছ গো তোমাকে চেয়ার মুই লাইন মারুছে सते काय गो হ্যাঁ ए मिस्टर হ্যাঁ भोला भाला दिल वाला लेके लागू छ ई गाल बुढ़ी मन के लाइन मारू छ जानी गलू मिस्टर तोर चलना कते ब्रेकअप करू छुए धना जानी गलू मिस्टर तोर चलना कते ब्रेकअप करू छुए धना किने किने करता वेटिंग ए मिस्टर ती देखु थी बुगा ती पस्तु थी बुगा ती गान पीला गोटे कर्मी सेटी ती देखु थी बुगा ती पस्तु थी बुगा ती गान पीला गोटे कर्मी सेटी নানি নানি রে মোর কথাকে মানো রে তুমি চেয়ার মোর সঙ্গে বিয়া হই যা नहीं गो এ নানি মুই তো মানিকড়র মুখ্যমন্ত্রী আরামসে রহবারে সুখরে রহব হ্যাঁ আর তোমার রাজা জেমাকে মোর বড় ভাইয়ের সঙ্গে বিয়া করে দেবি नहीं गो সে মানিকড়র রোজা রে सते হ্যাঁ তুমি রাজি যা রে नहीं गो হ্যাঁ নেই গো কেহালা নেই গো ए मिस्टर হ্যাঁ আমার আজমা সেমনি কা ছিও নহ ও তোমার রাজা জেমা সেমি জায়গা ঝিও নু हां হ্যাঁ খান্টি গুয়া ঘিও খান্তি গুয়া গিয়া हां ও তার লাগি তুমি নেই বলুছ हाय गो ए सखी हेलो से कण कहले लो ए जी मां हां ए बुढ़ा ना तुम पाई विवाह प्रस्ताव नहीं के सुनती एमिति कण कहउचंती हेलो आ कण कहउचंती ଆଉ ଏ ଜି ମା हां ବୁଢ଼ୀ କଥା ଜାଣିଛ ନା कण ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ନା ବୁଢ଼ା ବସରେ ପ୍ରେମ ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି सतरे ହ୍ୟାଲୋ ताले केमिति करिबा ଏ ଜି ମା हां ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ପ୍ରେମର ସହ ଚଖେଇକି ଯିବା प्रेमर से चखे देबा ହ୍ୟାଲୋ এ सखी মোর কথা না রাজি হেব কেনি ନା রাজি নি হো মোর ভাইকে ডাকবি ଡାକନି ଗୋ হ্যাঁ ভাই ताले प्रेमर से चखे दे सखी ए मस्त जगह दबालो
ଚକ୍ଷୀ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରି ମତେ ଡାକିଲୁ କାହିଁକି? ଭାଇ ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଈ କୂଳକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆଇଲି ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ଏଇଠି ଦେଖିଲି ରାଜହଂସୀ ଖେଲୁଛି। ଏ ଚକ୍ଷୀ ଆ, ନଈ ତୁଟରେ ରାଜହଂସୀ ଖେଳିବ ନି ତ ଆଉ କଣ ଖେଳିବ? ଭାଇ ହଁ ଆମକୁ ରାଜରାଣୀ ଦରକାର ନା? ହଁ ଦରକାର ଅଛି। ଆ, ତମ ରାଜ ଅଭିଷେକ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜରାଣୀ ଦରକାର ନା? ହଁ 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 ହଁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଏଇଠି କଣ ଦେଖିଲୁ? ଦେଖୁନ ଏ କଣ କି ରେ ଚକ୍ଷୀ? ୱାଓ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଆରେ କାହିଁକି ଲାଜେଇ ଯାଉଛ? ଆରେ କାହିଁକି? ସତରେ ଚକ୍ଷୀ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଦେଖିବାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର। କି ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଖଳନୀର ଉର୍ମିଳ କେଶ ଧାମ ସତେ ଯେମିତିକି ସରଗର ଅପ୍ସରୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଖାସ୍ ମୋହରି ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ ତୁମ ନାଁଟା କଣ? କଣ ହେଲା? ତମ ଘର କୋଉଠି? ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ହଁ ହେଲେ ଦେଖା ମୁଁ ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା। ପ୍ରଥମେ ତୁମ ପରିଚୟ କୁହ, ତାପରେ ଆମ ପରିଚୟ ଶୁଣି ନେବ। ନିଶ୍ଚୟ ତାହେଲେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣଲ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ପରିଚୟ। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ନାମ ମୋର ବନାଗ୍ନି। ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଏଇ ଘୋର କାନନ ମଧ୍ୟରେ। ହଠାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ଭାଇ ଚକ୍ଷୁଟା ନଈ ତୁଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ହେଲେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ 5 ଜଣ ଏଇ ନଈ ତୁଟରେ ଗାଧଉଥିଲ। ମୋ ଭାଇ କିଛି ନ ବୁଝି ମୋତେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତୁମର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ହେଲେ କୁହ ଏଥର ତୁମ ନାଁଟା କ'ଣ ଆଉ ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ତାହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣି ଏଠାରେ ଚାଲିଯିବ ତ? ଏଇ କଥା ହଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି। ତାହେଲେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିନିଅ। କୁହ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଅଛି କାଞ୍ଚିପୁର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ଓ ଆଉ ମୋ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁଚିତ୍ରା। କ'ଣ କହିଲ? ସୁଚିତ୍ରା। ହଁ ହଁ। ଆଉ ତୁମ ନାମ? ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତନୁଜା। वाह भारी सुंदरिया नाट्य ହେଇଛି ତନୁଜା। ଦେଖି ଭାଇ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀର ନାଁଟା ହେଉଛି ତନୁଜା। ତନୁଜା ହଁ ବନାଗ୍ନି। ଚୁପ ତନୁଜା କହିଲି ବନାଗ୍ନି କହିଲି ତ। ଭାଇ ହଁ ତନୁଜା ହଁ। 3 ଅକ୍ଷର, ହଁ 3 ଅକ୍ଷର। ବନାଗ୍ନି 3 ଅକ୍ଷର। 3 ଅକ୍ଷର ହେଲେ ମୁଁ ଜାତକ ସୁଝଉଛି ନା ଆଉ। ମାନେ ଜାତକ ଜାତକ? ହଁ ଓ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପାଞ୍ଚି ଦେଖୁଛୁ। ହଁ ପାଜି ଦେଖୁଛି। ଦେଖ ତତେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚି ଦେଖିବା ଆସେ? ହଁ ଭାଇ ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ସମସ୍ତେ ପାଜି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୋ ବାପା ବି ପାଜି ଦେଖୁଛି। ଓ ମୁଁ ବି ଏବେ ଡାକିବି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ହେଲେ ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ ବୁଧ, ଆଚ୍ଛା ଏକାଦଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ହଁ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି, ଓ ସପ୍ତମରେ ରାହୁ, ହଁ ଶନି, କେତୁ, ମଙ୍ଗଳ। ଭାଇ ହଁ ପୁରା ଜାତକଟା ସୁଝି ଗଲ। ସତ କହୁଛୁ? ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ରାଜ ଜଟକ। ତାହେଲେ ଆଉ ଜମାରୁ ତନୁଜାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଆମ ରାଇଜର ସେମିତି ହଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଭଲସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୋ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜରାଣୀ କରି ରଖିବି। ଭାଇ ସତରେ ତନୁଜା, ସତରେ ତନୁଜା ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖି ଜମାରୁ ମୋ ମନଟା ବୁଝୁନି ଆଉ ଏଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ହେଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ସତରେ ତନୁଜା ତୁମେ ଯେପରି ଏଇ 16 ବୟସ ହେଇଛ ମୋ ମନଟା ତୁମ ଉପରେ ଲାଖି ଯାଇছিল, ଲାଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ମନ କାହା କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ? କଣ କହୁଛି? ହେ ବନାଗ୍ନି ତନୁଜାକୁ ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ପଟରାଣୀ କରି ରଖିବୁ। ସତରେ ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ? ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ମନ କହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମନର ଜଳାଟାକୁ ଶାନ୍ତ କର ଆଉ ତୁମେ ମୋ ସହିତ
ମାଣିକ ଗୋଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା ନା ମୁଁ ତୁମ ପାଟନାରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି ତୁମେ ଏଠାରେ ଚାଲିଯାଅ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏନି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ହ୍ୟାଲୋ ହେ ତନୁଜା 16 ବୟସୀ ନ ବିନା ତନୁଜା 16 ବୟସୀ ନ ବିନା ଖେଲୁଛୁ ବଣରେ 16 ବୟସୀ ନ ବିନା ଚଳୁଛି ସୁନା ଦେହ ଚଳୁଛି ସୁନା ଦେହ ବିଜୁଳି ଖନେ 16 ବୟସୀ ନ ବିନା ଖେଲୁଛୁ ବଣରେ 16 ବୟସୀ ନ ବିନା ଆସଲ ତନୁଜା ଫୁଲ ପରି ତୋର ମୋହ ସୁନ୍ଦର ଓଠରୁ ଝରୁଛି ମୁକୁ ତାର ଝର କିଣିଲୁ ମନରେ 16 ବୟସୀ ନ ବିନା ଖେଲୁଛୁ ବଣରେ 16 ବୟସୀ ନ ବିନା ତନୁଜା ଏକାକି ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରେ ମୋ ସହିତ ଖେଳଟା ଖେଳି ଦିଅ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହବ ଆସ ବନାଗ୍ନି ତୁମେ ତୁମ ବାପା ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ଆଉ ମତେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ଓ ଠିକ କହିଛ ତନୁଜା ସତରେ ଚାଖି ଭାଇ ମତେ ତ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ କଣ କହିଲା ବାପ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ଆରେ ନିଶ ଦାଢି ଅଛି ବୋଲି କଣ ତ ବାପ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ସେଇ କଥା ଦେଖୁନୁ ଉଚ୍ଚଟା 6.5 ଫୁଟ ଛାତି ଚଉଡ଼ା ଦେଖ କେତେ ଚଉଡ଼ା ତନୁଜା ସତରେ ଲୋ ଜମାରୁ ମନ କରନା ମୁଁ ପରା ତୁମକୁ ପାଟରାଣୀ କରି ରଖିବି ତୁମେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ ଧନ ଆରେ କିଏ କଣ ଏମିତି ଭଲ ପାଏ ଆରେ କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇ ମନ ଦୁଇ ହୃଦୟ ମିଶିବା ଦରକାର ଏଇ କଥା ତାହେଲେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମନଟା ଆପେ ଆପେ ମିଶିଯିବ ପ୍ରଥମେ ମନ ମିଶିବା ଦରକାର ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମନଟା ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା ହବ କେମିତି ଆରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ କ'ଣ ତାହାକୁ ପ୍ରେମର ଆଗରୁ କରିଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ବାହାଘର ସରିଗଲେ ମନଟା ମନ ସହିତ ମିଶିଯିବ ଭାରି ଭଲ ହବ ଆଉ ହୃଦୟଟା ହୃଦୟ ସହିତ ମିଶିଯିବ ନା ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ତୁମେ ପାଇପାରିବନି ତନୁଜା ତୁମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ନା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହେବନି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ এই বলাগ্রে ধরে যে স্বপ্নটা দেখে সেই স্বপ্নটা নিশ্চয় পূরণ করে আরে দিনে দেখিলে মু স্বপ্নটা মাণিক গোড় রাজ সিংহাসন সেই স্বপ্নটা মু পূরণ করে সারিছি এথর দেখেছে তুমকু রানী করিবার স্বপ্ন বনাগ্নি তুমি জানি না যেতেবেলে সীতামাতাকে রাবণ হরণ করেছিল পরে তার পরিণাম কଣ হইতা তুমি জানি না জানিছি সেই রাবণটা দুর্বল ছিল রাবণর দেহরে শক্তি নথিলা ସେଥିପାଇଁ মলা বনাগ্নি রাউ হই চন্দ্রমাকে গ্রাস করতে চেষ্টা করছ আচ্ছা তুমি কেই মতে ছই পারিবানি ও এই কথা ভাই ও বিলম্বরে নাহি প্রয়োজন ঠিক কইছো শীঘ্র করন্তু ধর্ষণ আও এ গোরা গোরা দেহ ছন ছনিয়া চেহারা
ସେଇଥିରେ ଗୋଟାଏ ତାକ ଲଗେଇ ଦିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗେଇ ଦେବି ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ଲିଭିବନି ଭାଇ ଜମାରେ ଯିବନି ଆଉ ସିଧା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଘିଅ ନା ମତେ ଛାଣି ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଅଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଧରିଛି ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିଦେବି ହଁ ଆରେ କାନ୍ଦ ଆରେ ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଛି ଓ ଆରେ ଡାକ ଯାହାକୁ ଡାକିବାର ଅଛି ଡାକ କେ ଅଛ ରକ୍ଷା କର ଏ ନା ଛାଣି ଦିଅ ତୁ ସେମିତି ଡାକିଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି ଝିଅ ପିଲାଟା ଆସ୍ତେ ଡାକୁଛୁ ମୁଁ ନିଜେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆରେ କିଏ ଅଛ ରକ୍ଷା କର ଆଜି ଦିନେ ସେଇ କୁରୁଶ୍ରବା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ଉଲଗ୍ନ ସମୟରେ हे प्रभु द्वारिकाधिपति तुम्हें जो वस्त्रटा प्रदान करिथिल आज এই কলি যুগরে এই দ্রৌপদী বস্ত্র উলগ্ন হওয়া পাই যাଉଛି আরে আছো কে আছো রক্ষা কর কেই আসবেনি আরে ঠিক কৃষ্ণ নাই কে কই পাণ্ডব না ও একা যেମିତି କୁରୁଶ୍ରବା ତଳେ ଦୁଃଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ଉଲଗ୍ନ କରିଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଏ ବନାଗ୍ନି ଦୁଃଶାସନ ହେଇ ତୋ ଦେହର ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ବିଭସନା କରିଦେବି